नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हेउछि 26 जानुआरी 2025 मसीहा। दर्शक बंधु आज भिडियो जानिबा केउं स्थान रे केउं यात्रापाटी केउं सुपरहिट नाटक आज मंचस्थ करिया पई जाउछि। एक्सप्लो ओडिया को सब्सक्राइब करंतु बड़ लाइक करंतु और सब देखंतु यात्रा अपडेट नुआ नुआ यात्रा चैनल जो आछि आको माध्यम आम पहुँच पार्छु। जय जगन्नाथ। आपण मानक अनुरोध चैनल एक्सप्लो ओडिया आपण मान बहुत संख्या देखंतु सब्सक्राइब करंतु आम एक्सप्लो ओडिया रो मेंबर होंतु एम सुंदर सुंदर अपडेट न्यूज जानिया पई आम एक्सप्लो ओडिया को सब्सक्राइब करंतु। नमस्कार जय जगन्नाथ। तो दर्शक बंधु चलंतु बेसी देरी न करी आज संपूर्ण वीडियो को आरंभ करवा। यात्रा इंद्रभुवन। दर्शक बंधु आज विदाय रजनी स्थान टुकुणा आनंदपुर केन्दुझर। आज सुपरहिट नुआ नाटक चिट्ठी बासुछि तुलसी तुलसी। यात्रा दुर्गा मंदिर। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान बारहाटीपुरा घटगाँ केन्दुझर। आज अनुसंधानमूलक नाटक डीएसपी दुर्गा अपेरा अशोक सम्राट। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान चूड़ाकुटी भद्रक। आज सुपरहिट पारिवारिक सुपरहिट नाटक सपन हाटरे मिलुनी बाट। यात्रा स्वर्ण महल। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान बंदाल खेल पड़िया छतिया जाजपुर। आज नाटक स्वामी पाई पछे नरक को जीवी। यात्रा याज्ञसेनी। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान कालिकापुर बालियापाल बालेश्वर। आज हृदयस्पर्शी नुआ नाटक पांचपति मो सती। यात्रा स्वप्न महल। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान जय बजरंगी यात्रा कमिटी निमापड़ा पुरी। आज अनुसंधानमूलक नुआ नाटक काल बैशाखी। यात्रा स्वर्ण मंदिर। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान उवाद जाजपुर टाउन जाजपुर। आज सुपरहिट नुआ नाटक प्रथम रातिर शेष पुरुष। यात्रा मौड़मणि शिवानी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज चतुर्थ रजनी स्थान साहाड़ा शुणी कंटाबणिया कोरेई जाजपुर। आज नाटक राजधानी कुली राजकुमार। यात्रा श्री विश्व दरबार। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान कुआरदा आड़िया बंत भद्रक। आज सुपरहिट नाटक सबु जानिछि चंद्रसेना। यात्रा सिंह बाहिनी। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान अड़सपुर स्टाडियम सामना कटक। आज सुपरहिट हृदयस्पर्शी नाटक रही जा रे साथी रातिक पाई। यात्रा धौली। दर्शक बंधु आज विदाय रजनी स्थान नीलक बंत भद्रक। आज सुपरहिट अनुसंधानमूलक नाटक केमिति कहिबी रातिर कथा। यात्रा महारथी कलिंग गणनाट्य। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान मकर मेला हाटपड़िया जगतसिंहपुर। आज नाटक हे ईश्वर मते मृत्यु दिय। यात्रा राजनंदिनी। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान मुगुरिया महालहाट कटक। आज सुपरहिट नुआ नाटक एमिति बंधन केमिति हेला कोणार्क गणनाट्य। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान जलंगा भद्रक। आज सुपरहिट नुआ नाटक जगा धरिची जीवन पघा। यात्रा गौरी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान राहामा मकर मेला जगतसिंहपुर। आज सुपरहिट नुआ नाटक एई फगुण रे बाजिब बाजा। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान ओलाशुणी गुंफा ओलाशुणी मेला
ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନୂଆ ନାଟକ ଅମାବାସ୍ୟାର ଅତିଥି। ଯାତ୍ରା ଖିଲାଡ଼ି ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ସପ୍ତମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଗୌଡ଼ସାହି ଜୟପୁର କଟକ। ଆଜିର ନୂଆ ନାଟକ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଜଗା ମନ୍ଦିର। ଯାତ୍ରା ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ବିଦାୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ବୁଢ଼ାପଡ଼ା ଖରିଆର ନୂଆପଡ଼ା। ଆଜିର ନୂଆ ନାଟକ ଜୀବନ ଖୋଜୁଛି ଜରା ନିବାସ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ବେଗୁନିଆ ଗୋପ ପୁରୀ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଟକ ଧନ ମରିଯିବି ତୋ ବିନା। ଯାତ୍ରା ଚକୋଲେଟ୍ ପରିବାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଆମ୍ବଡିହା ଶେରଗଡ଼ ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ଆସିଛି ଏକା ଯିବି ମୁଁ ଏକା। ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ମତାବାଜ ହାଟଡିହି କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ସେହି ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ନାଟକ ଜହ୍ନ ରାତିର ଝଡ଼। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଅନ୍ତରା ରାଣୀତାଲ ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ଏମିତି କେମିତି ବଦଳିଗଲ। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଓଳାଶୁଣୀ ମେଳା ଯାଜପୁର। ଆଜିର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ନୂଆ ନାଟକ କିନ୍ନର ବୋହୂ। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ନିମପୁର ଶାସନ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ ତତେ ଲାଗିଯାଉ ମୋ ଆୟୁଷ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଗେଣ୍ଡା ଗାଡ଼ିଆ ଔପଦା ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ଲୁହରେ ଲେଖା ମୋ ଜୀବନ ଗପ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ପଥରା ଦେଉଳି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ କହ୍ନେଇ ରାଜା ମୋ ବାଇଦ ବଜା। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଅଥଙ୍ଗା କନ୍ଦରପୁର କଟକ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ବାଟ ପାଉନି ମୁଁ ହାଟ ମଝିରେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯାତ୍ରାର ଏମିତି ଟିକିନିକି ଡେଲି ଅପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ରହିଲି, ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।